নরক তো যতন সিও চিনি সেব সিও নরক কারণ চিনি একদম কসাম চিনি যে রাজভবন অবনতাবুক বরক যে 5 স্টার হোটেল খানিয়ানি নাইমানি রাজ্য সরকার আবনো কেবিনইনো जों তিনি আরো খা দুমানি চিনি বখাজে দুই দংমানি আবনো তিনি প্রকাশ খাইনার বাগৈ তিনি হিমবত হিমলাই দং ব কামনি অঙ্গয় ব ব্লক তিনি जों বিশেষকৈ মোহনপুর চিনি ত্রিপুরা মথা TWF তাই YTF তাই চিনি আরো যে তিন বামুটিয়া সহ আরো চিনি যত ওয়ারিয়ার্স রক থানসা খাইयै जों তিনি আরো হিমবত হিমলাই দङ কারণ রাজ্য সরকার অবনি পরেব বিনি ওয়ান সুমানি যে পরিবর্তন খায়াকাই তাইব কতর চিনি চবা চলি নাই যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন খায়াকাই কক সামাবাই जों মানি হাইছে नों मानिक साहा ताम साका सुशांत चौधरी ताम साका आबते आसिक दाक्ति फालतू কক সময় जों আবার কোনদিন जों মানি মাইয়া চিনি চবা চলি নাই যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না খাইনাই না খাইনাই স্যার যেহেতু বিজেপি হাসতে হাপাংবাই ত্রিপুরা মথা কথালাইজা অফিসनि তামनि बागै आसुकै हासते हापांबाय तंखायनो हासते हापां तंखाय जों कोनो प्रतिबाद खाइमेलिया आबुङै मेया जों अन्य दल हाया त्रिपुरा मथा बंखा दफानि बागै नों बाय एकमात्र কক सालाय তিনি और মন্ত্রিসভা थांमोनखाय चिनो एकर्ड दाक्ति सामफ्रांना बागैसि और केबनि दया बाय त्रिपुरा मथा आसाइया चिनि सार्भाइव नि बागैसि जों त्रिपुरा मथा आसाइ सर सुशांत चौधरी जे प्रेस मिट खाइ साका जे ताबुक त सालाय माने दरा खसे কক सालाय माने दरा खसे थाइपानो हास्तेनि सीएम अकरा बाय थाङै मालाय কক सालाय माने बिसिनते अंगै फमाना गेन्दर न बखाते थाङै मालाय जों ता फमालाया बर प्रेस मिट खाय सातुं जों अताय खाइलि हानाय আর আ জায়গা কক সানা থাকতেনি সুশান্ত চৌধুরী তাঙ্গে ইয়াসি সরবু বাগ্রানো তাঙ্গে বড় হোটেল খুলগই দङ আর ব্যবসা খাইতং হাইতাম সাইতং আবো কি ব্যবসা জায়গা রাজভবন যে আবো কি ব্যবসা জায়গা দেবা আবো তো পুষ্পবন্ত লাইনা বাগৈ আবো কি সালসাইয়া ভারতনি রাষ্ট্রপতি ফাই 2022 18 তারিখ অক্টোবর পর্যন্ত উদ্বোধন হয় কাংজাক আবো কি ইতিহাস কি নং সকলমানে যাইদা আশিক দাক্তি সকল মাগলা খাইছি एलायंस तंगनाय ताय आईपीएफ नि बदल वतिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सागला के मथानि जतो आंदोलन पुष्पबंत पेलेसति बरबदं लगी समर्थन खायने हामबाय बंनो हामबाय मारो फायदि अमाय केबो जोंबो फायदि खानाबो फायदि सनिबो फायदि जों जतदिन पर्यन्त को सियासत फायदि ত্রিপুরা सर थानसा खाय चिनि लाइबुमानो चिनि मुकुमनो सकमनो नायमानि न जों बासाना नांनाय थानसांना नांनाय जत्त जागा जों थानसा चिनि जत्त जागा जों थानसा मांगनाय फायदि ताम बीजेपी खायनाय ताम कांग्रेस खायनाय दरखार ताम चुप खायतं তামো গণমুক্তি পরিষদ চুপ খাইতং দংনি আমল অনেক কিছু খাইয়া তাবুক নরক বুনি আমল পয়নো খাইমা পয়নো নীরবে শয়তান খাইयै সমর্থন খাইদং আবন সে মানি মিয়া ফাইদি নরব আমাকে বিরোধী নেতারা থাকা যে আবার ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি নি কথা লাইদাক থেকে আবার পার্টি নি চালঙ্গই মানে রাজনীতি আবার কোন সাল করে ত্রিপুরা মথা আমসে বড় হাই আসে তলানি রাজনীতি খাইয়া হাইছি নরক নুখানা তাবুক পর্যন্ত তিনি এক বছর কাছাকাছি जों সাইথাঙ্গা গাই রাজ্য সরকার বাই जों একটা মিনিস্টারও থাংলাই মানে কিন্তু जों তো বংনি কখানি চলিয়াবলে বড় বিএসসি চেয়ারম্যান जों সহ্য খাই তং খুবলে আপনি প্রতিবার जों জায়গায় মিছিল খাই তংলে এক লগে তংফানো তাঙ্গে जों চুপচাপ তংনাইবা जों তংমাইয়া
স্যার যদি সিএম প্রেস মিট খাই সায়া গাंके नरक সিএম बाय थांगै नि सब थांगै माला ए जों ताम दरकार बा ब मा साखलायनो बर मा सानाय बिनि बुखु गय ब साका बिनि बुखु गय ब मा सानाय যদি স্টেট অং ইয়াখাই আইপিএফ টির দিল্লি থানায় দিল্লি সরকার খরাং টিসাইনেন সব নরবর থাঙ্গে টিসাইনে দিল্লি স্বাভাবিক जों ब प्रयोजन नागाय थानाय खाना जेतु चिनि त्रिपाठी आलोचना सलि दङ निचे अमो कासानाय तांगै अमो किसनो अ जागा बते किसे कक आखाय वानसुगु ओजि ताबुक जों जे ताबुक त्रिपाठी आलोचना ngै चिन दा बिनो तुयै जेभाबे आगक दङने अबनो केबिना बागैब बंनि बिसिंग जारा ओ बंनि बसंनि बिसिं जारा लिडार आबो ब कैसा चक्रान्त ngै मानो इयाखा कक फाइगला खामु হঠাৎ কে বড় ফাইকে বাতাবো যখন আইন আলোচনা যখন কাহাম কাইছিনি দিমা দাবি দাওয়া তুই যখন আগগই তমা নুকা আর একটা ষড়যন্ত্র বুঙি মানো কাজাইছো আবো খানা তিসা যাক নাই অন্তত তিনি আং যে সাইমান মানে আসু জরতে আং সাইমান সারি কাহাম যত মিডিয়া রং নরন বেলাকা হামাই মারো সুঙ্গর তিনি চবা হায়াকাবা মাসল রেডি খাজংমানি কারণ ন সিনি যে পুষ্পবন্ত প্যালেস ন যে 5 স্টার হোটেল অবনো বড় প্লেনিং খাইতংমানি অবনো जों অপুস খায়ো হায়াকাবা जों অবনি এগেইনস্ট তামনি বাগে ইংগাকাই ও রাজভবন সিনি মুকুমুও অমো কাইসা আগিনি সিমি সিনি রাজধানী সিমি অব সিনিজাক তংমানি ও সিনিজাंनो जों কখনো মানে তানার গলাক হায়াকাবা সকুমারনা লগরাক অবনি বাগেনো जों সিনি যে 2 নং মোহনপুর 3 বামুতিয়া সিনি ওর যে 14 বুজুংনগর ওয়াকিনগর ওর যে তংনাই বরফ যতনর যোগদান ফাকিয়া অবনো जों বেলেকেনো অপুস খায়ো नंनि बोसों सालाव ताम तंनाय नं नागार नं ताम तंनाय अबनो गारि जुदि इनि तो रेलि खैजा जे बोसों ताम तंनाय नं सिनि बोसकां सालाव जों वासुं जाक दङ ताम बागै इंगाकाय जों आमसो सबा खायबो ओंया गाकाय जों अबनि से तेबो कटर सबा खायनाय होननाय जों वानसुक जाक सिनि हाई लेभेल बो अलरेडि साइरेका प्रेस मिट खायो अबनि बागै जों जतन रेडि दङ सिनि पाब्लिक जतन रेडि दङ सबा कटर अंखनार बागै जारें पासारि बोसों बरं नखराय नं नेंनि अब जरना सैमानाय जों जतन सिनि लुखुरंनो जतन साजाक ओंखाय 5 तारिखनो जों फुनु गरिनाय बरक ताकसु जरा कुनु फनो रिप्लाइ रियाको बरक दाक्ति रिप्लाइ रांथुं अबनो मुथागिरि गांगाकाय जों अ सबना मुथागिरिनाय आमनि बागै जों पाब्लिकनो ब कयनाय जुदिनो अ सबनो बा सिनि जे दाबि खाय दङनो मानि गांगाकाय जों 5 तारिखो तेबो कतरखाय बंनो फुनु गरिनाय आईपीएफ तिरबो तपाग नं तो साइजो माने थाबुक खायोनि साव बरन ताम कस थाकिनाय बरनबो बेलाका हामबाय ताम बागै ओंखाय जों अर पार्टिनो सिमि नासिक दङैनिया जों जत ताम गागाय जों सिनि तिप्रासानि सिनि जे मुखुमु अमनो जों अस्तित्व रखा खायना बागै जों अर पार्टी हनै जुगिया नों सीपीएम बन खायतुं नों आईपीएफ बन खायतुं नों जेकुनु पार्टी बन खायतुं कांग्रेस बन खायतुं नों बीजेपी बन खायतुं बरक बक कक्ति छना नांनाय बा लगी मारनाय अमनो आं जत पाब्लिक न ताई सिनि ताकुक बक्सनो आं कयो बरक ब 5 तारिखो लगिरि फायनांतु